सत्यम शिवम सुंदरम এই তো জিনিসটা লেখা এটার গোটে মিনিং জিনিস রয়েছে যে আমি প্রকৃতিরে আজ ভটকা হয়ে যাচ্ছি কারণ করি ভগবান তো আমি দেখুছি কোণ কি ভগবান বোধে মন্দিরে বন্ধা হয়ে অଛନ୍ତି আরে ভগবান বাঁধিকি কিଏ ରଖିବ সে বন্ধা হওয়া জিনিস প্রকৃতিরে বাঁধিবা জিনিস নୁହେଁ ଆମ ଭିତରେ ଅନାଦି କାଳ ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଛି ଏ ଚେତନା ମରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚେତନା ମରେନି ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ହବ ପୁଣା ହେଇଯିବ ଶରୀର ଆସିବ ଛୁଆ ଯୌବନ ହବ ବୁଢା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଅମର ସେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଥିଲା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ବି ଥିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମ ସୁଖ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ ଆମେ ସଂସାର ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛେ କେବଳ ତାର ସାରମର୍ମ ସେଇଆ ଲଣ୍ଠନଟା ଭିତରେ କାଚରେ କଳା ଅଛି ତ କାଚରେ କଳା ଅଛି ତ ସତା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ ଆତ୍ମ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ସେ ଅମର ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ତ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କେବଳ କାଚ ସଫା ଆଉ କିଛି ମୋ କାଚ ସଫା ହବ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଭଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ପୂଜା ପାଠ ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି କାଚ ସଫା ଯିଏ ଯେତେ ସଫା ହେଇଯିବ ସେ ସେତେ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଦୁଃଖ ଦଉଛି ନା ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯାହାକି ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ଲେସ୍ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ନ ମିଳିଲେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ କିଛି କରିପାରିବନି ଆସନ୍ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ପରମୀଳା ମାତାଜୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ସେ ମଧୁମୟ ହେଉ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକକ ଆମେ ମାଗୁଛୁ ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁରେବ ମହେଶ୍ୱର गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तवेदं चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत्सलानिधि च पितृवत्समर्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञानदाचय ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि पूजयामि धिरामि जलगंगाख्यातं पुष्पाणि समर्पयामि गुरुवर्यं समर्पयामि शुद्धाचमनं समर्पयामि सर्वभावे अर्पितं समर्पयामि ततो नमस्कार करोमि असंतो गुरु बिना ज्ञान नहीं है असंतो भौणी का ठाकुर गोटे सुंदर गुरु संगीत सुनिबा बिना गुरु ने किछि करे पिला पाठ पढ़िया पे टीचर को दरकार नदी को पार होते डंगा दरकार जाने ब्रिज दरकार बिना गुरु ने किसी भी दुनिया नहीं करे गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही महेश्वर गुरु ही विष्णु गुरुंकर बिना दुनिया रे केही किछि करि पाबो आसंतो आपण माने गुरुंकर वर्णना सुनिबे संगीत सुनिबे ताली धरिबे ताली मारिबे ज्योति से ज्योति जगाओ सदा गुरु अंतर मेरा मिटा ज्योति से ज्योति जलाओ अंतरति मेरा मिटाओ सदा गुरु है पर
हाथ जोड़ कर पार राखी, हाथ जोड़ कर पार राखी, प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु, प्रेम सुधा रक्षा विधान पूर्व 5 मिनिट गायत्री जप 5 मिनिट बसिया समते नीरव रक्षा नीरव बसुआ ए कोडे जे हाथ रखुन हाथ के जे रखतो की कथा बेली कुली कुली पिला माने उठा जा करंदो 5 मिनिट हम समस्त मंगल कामना पाई जति भण माने आसी कुली कुली पिला मान भल पाठ हो परिवार भितरे दुख दूर हो जाओ परिवार धन धान्य परिपूर्ण हो निरव रहतु पड़ोस मंगल हो कि पांडला किशोर माँ कल्याण हो भारत कल्याण हो माँ भौणी मान भाई मान कल्याण हो समस्त उल्टा करी भलसर भावे मंत्र पढ़े मंत्र भगवान शक्ति शक्ति आपको झरझरे मो पर भगवान आशीर्वाद पड़ुची बुद्धि आशीर्वाद माता जी का आशीर्वाद शांति आशीर्वाद जगन्नाथ आशीर्वाद सुंदर भगवान आशीर्वाद बापा माँ का आशीर्वाद लगी रहा विभिन्न काम अच्छी परमार्थ काम गछ लगेगा क्या पानी दवा क्या पाठ पढ़ेगा क्या फल दवा वस्त्र दवा अनेक प्रकार परमार्थ काम में रहेगा ब्रह्म वेदा कवितो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं दधाति विश्वजगन्यथा धर्मीशरण्मा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ ब्रह्मा गरुडेन्द्रा रुद्रा मरुतः कवि कवि भवेन्द्रं जय